Well, at last we got appointment. Somehow the DJP felt bad, that is Alok Kumar, and he told that Pratima Kutino can come with 4 others. And then I told the PI Chodankar Bab, there are so many complainants, everybody has got their own complaint against Ajay Shirokar, but then I had to cooperate. I said, chalo, at least we are getting, he will be hearing us, and that is more important. So I took 4 of them. I took Afila Pinto, I took Melroy, Gracious, Melroy Gracious, I Nitesh Naika Kwele, I Vinayaka Oire, and Karim Baba Kwelo. Soglang Welo, Karimako Velo, and we happened to meet Alok Kumar. I first and foremost, I would like to say a very big thank you. I am really feeling humbled. Alok Kumar ji, thanks to the media. I would like to thank you for giving us a patient ear, because we know first it was told that are you with an appointment, without appointment you're not entertained. But then when he came and he saw me on the streets struggling to get in, when he came, he gave the orders to Chodankar Bab, that's the PI of Pending Police Station, PI on coordinate Kurun, last time ka vele. See, this is the letter I told him, since IGP is on leave and he will be coming on 19, he is on, I said DGP sahab, aap to charge pe ho. So he has received the copy. I have told him that immediate suspension of that PI, Rima Naik Shirokar, the PI or woman self police असा पळय ते PI मातशे सस्पेंड करा, कित्याक अजय शिरोडकराची बायल ती ज्या दादलो जाली 20 वर्सां गोंयच्या आमच्या तरणाटे यूथ भुरग्यांनी कन्विन्स करून फटींगपणां सांगून लिगली वता म्हूण सांगून तांकां त्रास करून 12 कंट्रींतनी भोंवून तांकां जंगलांतनी दवरून मागीर तांकां जेलींतनी दवरून 5 महिने ताका त्रास जाता. तेणी सगळ्यांनी आपली स्टोरी सांगली, सगळे सांगले. He has given us assurance, because we gave him in brief, we told him, he has given an assurance that yes, when we have given the complaints everywhere, we have given the complaints to crime branch, we have given complaints to Panjim, we have given complaints to Moscow police station, New police station, खंय आमी दिल्या पळय आमच्या भुरग्यांनी कुंकोली police station, ते जाल्यार सगळे स्ट्रिक्टली आतां आमी पळयतले. आणि तेणी एक सांगला मेन कंप्लेन आतां फाल्यां नितीश नायकाक सांगला मेन तूं कंप्लेनीन आसा, ह्यो सगळ्यो ज्यो इतल्याची कंप्लेन आसा ते कोणाचे 28 लाख घेतल्या, कोणाचे 30 लाख घेतल्या, कोणाचे 25 लाख घेतल्या, कोणाचे 18 लाख घेतल्या, कोणाचे 10 घेतल्या, सगळ्यो कॉपी काड आणि ते अटॅच कर म्हणून क्रायम ब्रांचाक दिवपाक. आणि आमकां 3 आश्वासन दिलां. ही हॅज टोल्ड दॅट नन ऑफ यू ऑल शूड गेट स्कॅर्ड. देर आर मोर दॅन 55 यूथ. सगळ्यांक सांगता ताजे खंय भयण कोण आसा एडवोकेट पळय ती शिरोडकराची, ती फोन मारून खंय ती मदले मनीस जाला आनी ती सांगता की 50,000 दिता, म्हाजी फाटीं रावा, मागीर पळोवया. दुसरे म्हणटा ते रिमा नायकान इन्फ्लुयन्स यूज केले आपले पुलीस फोर्साचे. हांवें अलोक कुमार सराक सांगले डीजीपीक, शर्म की बात है म्हणून. आपकी PI है वुमन सेल की, शी हॅज पुट केसीस ऑन दीस पीपल ऑन द कॉन्ट्री वेन दे हॅव ट्रान्झॅक्शनाची आमी कॉपी दाखयल्यो अलोक कुमार डीजीपीक, कश्यो त्याने ओपनली तेणी ट्रान्झॅक्ट केला आनी ताका पयशे पावयल्या ते. सो तेणे सांगला thorough investigation will be done. Even the office has to be shut, that is fine. Secondly, we will see how police force will be there to arrest this Ajay Shirokar. And secondly, this will be dealt very seriously about Rima Naik Shirodkar's thing. Because complaint त्याने दिल्ली आसा आमच्या इनोसंट भुरग्याचेर उलटा चोर कोतवाल काटे. हांवें तुका सांगलें दाटे तशें ते म्हळ्यार आपल्याच गोवाचेर हॅरेसमेंट करता म्हणून पयशे यांचे खाल्या हेजे गोवान मागूक गेले तेणी तांकां घातला आनी ती इन्फ्लुएंस यूज़ करता मुझे सांगले. पण आता आलोक जी साला हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम देखेंगे कि यूथ को अपना जो शहर है, अपना जो जस्टिस का ये हक है और उनका जो भी है वो कायदे से होगा और इंटरफेरेंस विल नॉट बी अलाउड. और किसी ने धमकी दी इन बच्चों को और इन बच्चों को कुछ हो गया देन दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. किती टाइम फ्रेम बा दिला किती आपयला परत? No, he has told now. In fact, he said that today itself now, before he calling us, he already has given some orders to crime, but now we cannot reveal because now it is already, the investigation process already started. The minute we were sitting outside on the floor, the investigation started. So I would like to say a special big thank you to all the media brothers, all the press brothers, all the social medias, ऑल द यूट्यूब जे लिंक आसा सगळे जे त्रास घेवन आमचे करता पळय गोवा मिडिया सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. जोज हू हॅव कवर्ड आवर न्यूज फ्रॉम 4 o'clock till now, whoever has covered up, because without you all it would not be possible. As I always say, you all are the 4th pillars. and आनी कोणाकूय ब्रायब करपाक शकता पूण प्रेसाक आमचे जाल्यार हांवें एक पळयलां गोंयांत
प्रेसाक ब्रायब करपाक खरोच शकना. थँक्यू टू ईच एंड एवरी प्रेस एंड मिडिया, सोशल मिडिया हांगा आयले आनी आमची न्यूज कवर करून हो मॅटर आतां सिरियसली घेतला म्हणून. हांव एक दोन उतरां सांगपाक करता. मॅडम आमच्या फाटल्यान आयज मेरेन स्ट्रॉंग सारकी एकदम आमच्या फाटल्यान बॅकअप दिवन आमकां उबी रावल्या. सो तेजे धन्यवाद म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा. आयज मेरेन जे कितें जालां तें तेच्या खातीर जाता सद्या. आनी भितर दोग जाण आसा इनवॉल्व. आमचे एक XMLA कायतू सर आसा, जॉर्ज पेरेटो सर आसा, इवन कोस्टा बाब आसा. हेंचो सुद्दां खूब आमकां सपोर्ट मेळ्ळा. तांकां लागून आमी आयज मेरेन ह्या स्टेजीचेर अशें पावल्या की बरे भशेन आमकां एक जस्टीस मेळपाचो म्हणून. थँक्यू मॅडम. एक सांग म्हाका, तुमी पुलीस ऑफिसर? हय पुलीस मागीर तुमी ट्राय केल्लें भायर वचपाक? हांवें ट्राय केल्लें सर. एक्चुली हांव मातसो हांगासर सारको फायनान्शियली लॉस पडलोलो. बऱ्याचशा गजालीक हांव खुबसो स्ट्रगल करतालो. सो ताका लागून हांव एका मार्च एप्रिलान हांव आमचो एकटो म्हाजो कलीग एकटो गेला. हांव तेचें नांव डिस्क्लोज करना, पूण एक दोग जाण गेल्या. सो तेंच्यांनी म्हाका रेफरन्स दिल्लो आपलो कजन म्हणून. सो आपणाकूय धाडला तो पुलीस फोर्सानूच. सो ताका लागून हांव तेजे कडेन गेलो आनी ताणें म्हाका असो एश्युरन्स दिल्लो की आपूण तुका धाडटा, तूं टेंशन कांय घेयनाका म्हणून. बट लास्ट म्हणटा इन द एंड म्हणटा ते कांय म्हाका रिस्पॉन्स मेळना. हांव ऑलमोस्ट 7 म्हयन्यांनी नात म्हटल्यार 7-8 कंट्री भोंवून सगळे जाग्या वयल्यान हाडलो म्हाका. तूं भितर पडलो खंय? हांव भितन तो पडलोलो. एक्चुली हांव वांगडा बराबर गेल्लेले तेन्ना आमी सेंट मार्टिनच्यान रिफ्यूज जावन येयले. सगळे कडल्यान जितले कंट्री भोंवल्या, आफ्रिकन कंट्रीज, मागीर परतो आमच्यो एशियन कंट्रीज जितले आहा तितले कंट्रीज भोंवून थंयच्यान ट्राय केले आमकां आनी डिपोर्ट जावन रिफ्यूज जावन येयले. पूण तुमी पुलीस ऑफिसर जाल्यार आर यू नॉट अवेर दॅट तुमी वयता पळय ते इल्लिगल म्हणून वयताले म्हणून? सर एक्चुली आमी फर्स्ट स्टार्टींग केलें तेन्ना आमकां तेणें इल्लिगली म्हणून कांय सांगूंकूच ना. आमकां लिगलच म्हणून सांगलें तेणें आमकां. इवन व्हेरीफाय करप ना केले लायसन्स पयले सर तेजें ऑफिस जें आसा ते ऑफिसाचेर ऑलरेडी रजिस्टर्ड म्हणून तेचें लायसन्स बरयल्लें आसा. आनी इवन सर तेणें खुबश्या जाणांक भुरग्यांक धाडल्या. सो आमकां कोणेंच सांगूंक ना की इल्लिगल वयता म्हणून आनी इल्लिगल धाडटा म्हणून. इवन तेणें सुद्दां सर अशें सांगलें की लिगल म्हणून. हांवें सुद्दां सर ताका विचारलें. ज्या दिसा हांव वयतालो हांव 21 20 तारखेक रातीक म्हणल्यार 21 हांव भायर सरला सर. मी आनी अलॉंग विथ आनी 7 जाण आसलेले. सो ताका 20 सप्टेंबराक सर ज्या दिसा हांव भायर सरलोलो तेन्ना दनपारचो म्हाका हाणें फोन मारला सर. दनपारचो हांव वचपाक रातचो 4 वरां पयलीं आमकां एअरपोर्टार वचचो पडटा आनी हांव दनपारचो फोन मारला. बॅगा रेडी करून नाशिल्लो. म्हाका हाणें फोन मारून सांगला की तूं बॅगा व्हडली घेवं नाका, धाकटे बॅग घे आनी तुका खावपाक जाता तितले तूं व्हर. हांव शॉक जालो हें आयकून. बट लास्ट कितें रातची फ्लायट आसा कितें म्हणून करतलो. म्हाका तितलें स्ट्रायक जावं ना कितें म्हणून सांगपाक करता तो. तुका जेन्ना तूं एअरपोर्टार वयता तुका विजा मारता इमिग्रेशन जाता पळय, दे ऑलवेज आस्क यू बाबा तूं कामाक वयता कितें करता सगळें इन्फॉर्मेशन. सो तुका कांय जावना जाता जाल्यार तुवें कितें सांगलें? सर तेणें कितें सांगलें आमकां? तेणी न्हू तुका कस्टम्स जेन्ना इमिग्रेशन करता न्हू तूं एवर गोस इन फॉरेन कंट्री कामाक वयता जाल्यार दे आस्क यू तुकडे विजा, तुकडे जॉब, तुकडे सगळें विचारता. तुवें कितें दाखयलें मागीर? सर तेणें तो ओके टू बोट जे बोटीचें जॉयनिंग जें आसता ते डॉक्युमेंट दितालो सर. बोटीचेर जॉयनिंग दाखयतालो. खंयची बोटी दाखयता? सर एक क्रूज बोट आसतली, कार्गो बोट आसतली सर. CMA CGM म्हणून एक बोट आसतली तेजेर धाडटा म्हणून. सर एक कार्गो बोट्स येतात पळय जे पोर्टाचेर लागतात त्या बोटीचेर तुका जॉयनिंग आसा म्हणून करता. बट तूं जॉयनिंग करिना सर. तिका जॉयनिंग कॉन्ट्रॅक्ट लेटरूय दिवं ना तुका? कॉन्ट्रॅक्ट लेटर दिता सर. आसा म्हाज्या सगळे डॉक्युमेंट दिता सर. ऑफर लेटर दिता, कॉन्ट्रॅक्ट लेटर फ्रॉड पण मेल येताली तांकां. आतां अलोक कुमारान अलोक कुमार DGPनी सांगला वी विल सी दॅट वॉट लायसन्स इज युजिंग एंड इट विल बी सस्पेंडेड म्हणून. टोटल 12 लाख. 12 कंट्रीज 12 लाख दिल्या सर टोटल. आणि 2 लाख रुपया फक्त ताका ट्रान्सफर केला आणि रिमेनिंग सगळे जे तो सर एक तेजो आनी एक मनीस आसा जो कार्मो म्हणून आसा, कार्मो कार्वेलो सर. तो एक्चुली गोंयकार बट तो रेजिडेंट सिटीजन तो फ्लोरिडा USAचो. सर तो हे दोगूय जाण मेळोन करता सर. हो हांगसरल्यान सेंट मार्टीन मेरेन धाडटा आनी सेंट मार्टीनच्यान सर तो फुडलो जो प्रोसिजर आसा तो करता सर. जो कार्मो म्हणून आसा तो करता.
तो गोंयकार सर एक्चुअली बट तो सिटीजन पूण हे ते एडवान्सान सांगना तुमकां ऑन द स्पॉट तुमकां ऑन द स्पॉट सांगले सर हे ऑन द स्पॉट हे ऑन द स्पॉट 20 तारखेक सर तो वयच्या पयलीं ज्या दिसा वयता सर त्या दिसा तो ब्रिफींग घेता आपल्या ऑफिसान ब्रिफींग घेता आणि 2 तरेचे डॉक्युमेंट दिता हे हांगसरल्यान दुबय वयतलो ते दुबय एक फायल करून दिता आणि दुबयच्यान फुडें वयतलो ती एक फायल करून दिता हे 2 फायली करून दिता सर हांवें ताका पर्सनली क्वेश्चन केला हे 2 फायली कित्याक लागून काय म्हणून सपोज जर आमकां तूं लिगली धाडटा जाल्यार हांगसरल्यान धाड न्हू दुबयच्यान कित्याक लागून धाडपा जाय तो सांगता सर ना हांगसरल्यान तुका दुबय धाडटा आनी दुबयच्यान कंपनी जी आसा ती टिकेट तुका हांगसरल्यान प्रोवायड करना दुबयच्यान प्रोवायड करता केन्ना दुबाव मानवना बाबा अशें अशें जाता आपणाक कितें आपूण सर दुबाव सर म्हणल्यार दुबाव मारूंक ना सर कित्याक हो इतलो जेन्युअनली सांगता तुमकां सुद्दां सर तुमी हांगासर तो हे दिवपाक सुद्दां येयलो प्रेस दिवपाक सुद्दां येयलो जाल्यार तुमकां सर तो इतलो जेन्युअनली सांगतलो तुमी सुद्दां सर बिलीव करतले अशें आसता सर सद्या खबर ना लास्ट तेजें लोकेशन जें आसा तें चोल्ला घाट मेळ्ळा म्हणून कळ्ळें अरे ताच्या बायले एक ते रिमा नायक जी आसा पळय PI वुमन सेलात पणजे तिका हाडात आनी बसयात पुलीस स्टेशनाक आपशी घो खंयच्यान आसा तो आपणी येतलो आनी खंय लिपूना तो वेलिंगराक लिपयलो तसो ताकाय लिपयल्लो आसा ताका हाडपाक जाय तो रिमा नायक ती वुमन सेल PI आसा पळय तिका पयले धरात आनी अरेस्ट करात देन आपशी तो जाग्यार येतलो कित्याक हो जे 5 म्हयने रावला पळय ते हो पयलो रानांत न्ही रावला पळय आनी लास्टाक मागीर 5 म्हयने तेणें जेलींत कितें काडला पळय ती ताकाच खबर आसा कळ्ळां थँक्यू